আজিৰ এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটোৰ ওপৰত এইটোৱে ক'বলৈ যাওঁ যে আমাৰ যোনটো বিটিআৰ চুক্তি হৈছিলে বিটিআৰ চুক্তিৰ আধাৰত আমাৰ যিখিনি বিটিআৰ এৰিয়া ইয়াৰ যিমানখিনি আমাৰ ইউথছ বা আমাৰ যিখিনি এক্স NDFB কেডাৰ্ছ আছিলে তেখেতসকলক কেনেকৈ ডিফেন্স লাইনত মানে ভালদৰে প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই এটা চাকৰিৰ কাৰণে যোগ্য কৰা যায় সেইটোৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে। আজি আপোনাৰ CISF যোনটো আমাৰ ঢালিগাঁও ইউনিট তেখেতৰ ফালৰ পৰা এইটো লোৱা হৈছে, যিহেতু হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেখেতসকলক কোৱা হিচাপে তেখেতসকলৰ এইখিনি কাৰ্য ইয়াতে আজি শুভাৰম্ভ কৰিছে। ইয়াতে বিশেষকৈ আপোনাৰ যোনটো চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চৰ যোনটো আপোনাৰ এইটো বছৰত 25,000ৰ ওপৰত যিখিনি আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট বা যিখিনি ভেকেঞ্চি পোষ্ট ওলাইছে সেইটোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দি পেলাই ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে বা অনলাইন এক্সামৰ কাৰণে যিখিনি ছাবজেক্টছ আছে সেইখিনি শিকাব। তাৰ লগত আমাৰ ফিজিকেল বা শাৰীৰিক কিছুমান প্ৰশিক্ষণ তেখেতসকলক দিয়াব, যাতে তেখেতসকলে যিমানখিনি পাৰে মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটবিলাকক যাতে আমাৰ এই যোনটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব তাতে যাতে পাছ কৰাব পাৰে বা সেইটো যাতে তেখেতসকলৰ ফিউচাৰৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চাকৰি যাতে এংগেজমেণ্ট দিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে ইয়াতে তেখেতসকলে প্ৰচেষ্টা চলাব বা এই ট্ৰেইনিংটো ল'ব। ये जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं एक्चुअली ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑन सेटलमेंट ऑफ ये असम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बोरो ग्रुप्स के बीच में जो एक इनिशिएटिव लिया गया है ताकि हम जितना भी यहाँ का जो बोरो युवा लोग जो हैं और जो 10वीं 12वीं जिसने कंप्लीट कर रखे हैं उन लोगों को हमारा CAPF यानी कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनको भर्ती कराने के लिए और उसके बारे में जानकारी या नहीं तो कैसे शुरुआत से लेके आखिरी तक रिटन एग्जामिनेशन PET और सारे चीज़ों के बारे में बताने के लिए ये प्रोग्राम जो है हम 7 दिन के लिए आज से शुरू होकर शनिवार तक रखा गया है। पार्टिसिपेट लगभग मेरे ख्याल में आज होंगे 600 से 700 के लोग होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा और हम उम्मीद कर रहा था, लेकिन आज बारिश के कारण थोड़ा सा कुछ लोगों को नहीं भी आ पाया होगा और कल परसों और फिर देखेंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि डेली का डेली लगभग 600 यानी तो 500 से कम नहीं आएंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली ये ड्राइव जो है बोरो युवक के लिए स्पेसिफिक ड्राइव है, लेकिन इसमें कोई वो लिमिटेशंस नहीं है, बाकी लोग भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने लोगों मैक्सिमम आदमी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, लेकिन वो लोग कोई भी इसके बारे में जानकारी जो लेना चाहते हैं वो सभी लोग आके भाग ले सकते हैं।